Aron sa pagpalambo sa kahanas, koordinasyon ug pagpangandam sa emergency response ug pinaagi sa suporta ni Mayor John T. Raymond Jr., ang Bayawan City Disaster Risk Reduction and Management Office ni partisipar sa Regional Rescue Jamboree nga gipanguluhan sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas nga gipahigayon sa Baybay City, Leyte kaniadtong Hulyo 13 hangtod 18, 2025. Kini gitambungan sa 48 ka mga rescue teams gikan sa nagkailaing-laing lugar o sektor sa nasod. Diin 44 gikan sa mga syudad o munisipyo, samtang 4 gikan sa mga non-government organizations. Gani, ang mga partisipante sa Bayawan mi-enroll sa trauma care, radio communication, interoperability o collapse structure, search and rescue. Alang sa tulo ka adlaw nga mga learning sessions. Human sa tulo ka adlaw nga pagkat-on og pagpangandam, ang mga teams ni atubang sa pinakaultimong pagsulay sa ilang kahanas, kusog ug panaghiusa pinaagi sa rescue challenge. Gikan sa collapse structures, trauma scenarios hangtod sa high-angled rescue. Diin matag buluhaton nagsaysay sa usa ka tumong, capacitate to save, train to survive. Gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kini si Donna Rose L. Espinosa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.